बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे इमरान खान साहब का लेटेस्ट इंटरव्यू जो इमरान खान साहब ने बीबीसी को दिया है। क्या ये इंटरव्यू पिछले इंटरव्यू से कितना डिफरेंट था जो सीएनएन और बीबीसी को दिया गया था, इसकी तफसील में बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर आज हम बात करेंगे मुईज़ यूसुफ साहब ने एक लेटेस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इंडिया के बारे में उन्होंने कुछ कहा है कि आलमी बरादरी को इंडिया के ऊपर अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए। उसके कुछ पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात करेंगे। तो और लास्ट जो हमारी आज टॉपिक होगा वो पाकिस्तान आर्मी की एक्सरसाइजेज हैं जो कि एससीओ के तहत जो रशिया में दोबारा से स्टार्ट हो रही हैं। तो पाकिस्तान आर्मी भी उसमें जा रही है एक्सरसाइजेज को करने के लिए। तो उसमें इंडिया को इस टाइम बहुत ज़्यादा मिर्चें लगी हुई हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे, जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं इमरान खान साहब का इंटरव्यू जो कि बीबीसी ने लिया और आज ही वो शाया हुआ है, जिसमें बीबीसी के जो एंकर हैं उन्होंने वही अफगानिस्तान की सूरत हाल पर ही सारा तकरीबन इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने पूछा कि 20 साल जंग में आपने कितनी मदद की अफगान तालिबान की, और जो आप लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगते रहे कि जी अफगान तालिबान की पाकिस्तान जो है हिमायत करता है और क्या इसमें कितनी दुरुस्तगी है। उस पर इमरान खान साहब ने बड़े खुलकर कहा कि जी 5 मिलियन रिफ्यूजीज सोवियत यूनियन के बाद जो है पाकिस्तान आए। क्या कभी किसी मुल्क ने या जितने भी यूरोपीय कंट्रीज थी, यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका समेत और सोवियत यूनियन समेत, किसी ने भी पूछा पाकिस्तान को कि इतनी बड़ी रिफ्यूजीज की जो तादाद पाकिस्तान आई है, क्या किसी ने हमारी मदद की? और उसके बाद हम पर बाकायदा हम पर मदद तो करना तो एक अलग बात, बल्कि हम पर इल्ज़ाम लगाए गए कि जी हम जो है तालिबान की मदद करते हैं और इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ाम। और पिछले 20 साल से एक ही प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, लेकिन आज तक कोई भी जो है सबूत इस बात के नहीं पेश किए गए कि जी हम वाकई अफगान तालिबान की मदद करते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि जी पाकिस्तान जो है औरतों के हकूक़ के बारे में क्या कहता है अफगानिस्तान में। तो उन्होंने कहा कि जी अफगान तालिबान के जो तर्जुमान हैं वो वाज़ेह बयान दे चुके हैं इसके ऊपर कि जी तमाम माइनॉरिटी के साथ साथ तमाम औरतों के जो हकूक़ हैं उनको इस्लाम के मुताबिक उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। उसके बाद फिर उन्होंने क्या कहा कि जी अफगान तालिबान जो हैं वो क्या औरतों और बच्चियों को और लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त देंगे। कुछ जगह तो ये भी खबरें सुनने में आई हैं कि जी तालिबान जो हैं वो बच्चियों को पढ़ने पर पाबंदी लगा रहे, उनको स्कूलों की तरफ नहीं जाने दे रहे। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक, इमरान खान साहब ने कहा ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। अफगान तालिबान बार बार ये कह चुके हैं कि जी हम जब तक अपना एक मुकम्मल निज़ाम तश्कील नहीं दे लेते तब तक ये मसले होंगे। उसके बाद जो है हम औरतों के हकूक़ का भी मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और बच्चों और बच्चियों को पढ़ने की मुकम्मल इजाज़त होगी और औरतें अपना काम जिस भी महकमे में करना चाहती हैं वो करेंगी बाकायदा। लेकिन इसके साथ साथ इस्लाम के मुताबिक जितनी औरत को सहूलियत दी गई हैं और जितनी औरत को छूट दी गई है उसके मुताबिक उनको काम करने की इजाज़त होगी अफगानिस्तान में इमारत इस्लामी की जो हुकूमत होगी। इसके ऊपर बात हुई। फिर इसके साथ साथ उन्होंने पूछा कि जी अफगान तालिबान जो हैं आपकी कितनी हद तक आपकी वो बात मानते हैं और पाकिस्तान की वो बात मानते हैं। ये एक बाकायदा उनकी तरफ से वो लगाया गया कि जी पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में और अफगान हुकूमत में जो इंटरफेरेंस कर रहा है अफगान तालिबान के साथ, यानी कि पाकिस्तान की वो मानते हैं। ये एक इल्ज़ाम था उनकी तरफ से लगाया गया, जिस पर इमरान खान साहब ने कहा कि अफगानिस्तान एक वाहिद सरजमीन है जो किसी की भी इंटरफेरेंस वो बर्दाश्त नहीं करते। आप अफगानिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें, खास तौर पे जब से ब्रिटिश यहाँ थे, उसके बाद फिर सोवियत यूनियन के टुकड़े हुए, सोवियत यूनियन भी उनके ऊपर हुक्मरानी करने आया था। उसके बाद अमेरिका और नेटो फोर्सेस भी जो थी वो भी अफगानिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने आए थे और अफगानिस्तान को अपने हिसाब से चलाने आई थी। लेकिन आप सब लोगों के सामने कि अफगान तालिबान ये एक ऐसी कौम है जो किसी की भी जो हुक्मरानी है उसको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने देती और किसी की भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। अपनी सरजमीन के ऊपर वो किसी भी दूसरे मुल्क की या किसी भी और कौम की इंटरफेरेंस नहीं चाहते और इसीलिए अफगान तालिबान ने इतनी बड़ी जो जंग है वो लड़ी है और जीती है। तो हाँ, आप कैसे सोच सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इंटरफेयर कर रहा है और उनको मशवरे दे रहा है अफगान तालिबान को और उनकी हमायत कर रहा है। हाँ, हम सिर्फ अमन के लिए और उनको आलमी बरादरी के साथ चलने के लिए जो है एक बरादराना मुल्क के तहत होने, एक बरादराना हमसाया मुल्क होने के लिए उसके तहत जो है उनको मशवरा दे रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे करें ताकि आपको आलमी बरादरी जो है वो एक्सेप्ट करने की तरफ चले। तो ये सवाल किया गया। उसके साथ साथ फिर उन्होंने कहा कि जी अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है और जो मईशत की सूरत हाल है और क्या अफ़गानिस्तान खाना जंगी की तरफ नहीं जाएगा, आप इसको कैसे प्रेडिक्ट करते हैं या इसको कैसे देखते हैं कि आने वाला वक्त जो है अफ़गानिस्तान में कैसे होगा। तो इमरान खान साहब बड़े साफ अल्फाज में कहा कि जी इसकी तो जो है पेशन गोई कोई भी नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क या कोई भी ऐसा तजियाकार नहीं जो अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की आने वाले सालों में बता सके कि कैसी होगी। लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान इंशाल्लाह अमन की तरफ
طرف جائے گا اور خانہ جنگی کی طرف نہیں جائے گا، لیکن اس کی یہ پیشن کوئی نہیں کر سکتا کہ افغانستان واقعی امن کی طرف جائے گا یا خانہ جنگی کی طرف جائے گا۔ پھر عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر عالمی برادری نے اپنی ہٹ دھرمی قائم رکھی اور ان کو تنہا کر دیا تو پھر افغانستان جو ہے خانہ جنگی کی طرف جا سکتا ہے، کیونکہ اس ٹائم افغانستان کے جو معاشی حالات ہیں اور ان کی جو اکانومی ہے وہ کلیپس ہونے کے قریب ہے۔ اگر عالمی برادری ان کو جلد از جلد تسلیم کرنے کی طرف نہ گئی اور ان کی مدد نہ کی گئی اور ان کو تنہا چھوڑ دیا گیا تو پھر افغانستان کا جو مستقبل ہے وہ تاریک ہو جائے گا اور اس کا اثر جو ہے پوری دنیا تک جائے گا اور پوری دنیا کو اس کے اثرات پھر بھگتنے پڑیں گے۔ تو یہ کچھ اہم پوائنٹس سارے انٹرویو کے جو عمران خان صاحب نے دیا، لیکن عمران خان صاحب نے اپنا موقف جو ہے جیسے پچھلے 2 انٹرویوز میں سی این این اور بی بی سی کو دیے گئے انٹرویو میں بالکل صحیح اور بالکل بہت اچھا جو ہے اپنا موقف اور پاکستان کا موقف جو ہے کلیئر کیا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی میں تو پچھلے 20 سال سے کہہ رہا تھا کہ جنگ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، آخر کار امریکہ کو بیٹھنا پڑے گا، لیکن امریکہ نے اس ٹائم ہم پر جنگ مسلط کی اور ہمیں اپنی جنگ کا کولیشن پارٹنر بنایا، لیکن سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے 80,000 جانوں کا نذرانہ ہم نے پیش کیا، بلین آف ڈالر، 150 سے 200 ارب ڈالر کا ہم نے اکانومی کا اپنی کا لاس کیا، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے اتنا بڑا لاس چھوٹا لاس نہیں ہے۔ ہم اسی لیے ان 20 سالوں میں جو ہے آگے نہیں بڑھ سکے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی، ہمارے ملک میں جو ہے بم بلاسٹ، اس طرح کے بہت سارے آپ دیکھیں کہ 80,000 سے زائد جانیں گئیں، جس میں طلبہ، طالب علم، پھر عام عوام، اس کے ساتھ ساتھ ہماری فوج، اور کتنی بڑی قربانیاں جو ہیں ہم نے دی ہیں۔ اس کے ساتھ جتنے بھی کولیشن پارٹنرز تھے اس جنگ کے، نیٹو فورسز بھی، نیٹو ملک بھی، نیٹو جتنے کنٹریز تھے انہوں نے بھی اتنا بڑا جو ہے کسی بھی ملک نے جانوں کا ضیاع جو ہے کسی بھی ملک نے جتنا ہمیں ہوا، لیکن ہمیں پھر بھی جو ہے اس سب کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں ایک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اس انٹرویو کے چیدہ پوائنٹس ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ پاکستان آرمی جو ہے، یہ میں آپ کو پہلے یہ جو نوٹ دیا گیا ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی پریس بریفنگ دے دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بتاتا ہوں کہ اس پر انڈیا کے جو حالات ہیں وہ کیا ہیں۔ پاکستان آرمی پارٹیسپیٹنگ ان پیس مشن جوائنٹ ایکسرسائزز ان رشیا، ٹروپس فرام آل ایس سی او ممبرز اسٹیٹس آر پارٹیسپیٹنگ انڈر ایکسٹریملی چیلنجنگ انوائرمنٹ سیز آئی ایس پی آر۔ A contingent of Pakistan Army participating in the opening ceremony of Peace Mission Joint Exercises under the ambit of Shanghai Cooperation Organization (SCO) platform held at Dongas Training Area, Orenburg region in Russia, the ISPR said. تو پاکستان کی آرمی بھی جاری ہے ان ایکسرسائزز میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی سینٹرل ایشین ریاستیں بھی جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں، پھر چین بھی شامل ہے۔ تو اس کی جو ہے انڈیا کو بہت زیادہ تکلیف ہے۔ انڈیا اس ٹائم اس پورے خطے میں، اس پورے ریجن میں جو ہے بالکل تنہا ہو کے رہ گیا۔ ایون کہ نیپال، سری لنکا اور بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ پاکستان اور چین کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے جو اپنی آپ کہیں کہ ان کی جو نگاہیں اور جو ان کی امیدیں انہوں نے بھی پاکستان، چین اور سی پیک سے جوڑ لی ہیں۔ تو انڈیا کو اس ٹائم اسی لیے مرچیں لگی ہوئی ہیں، اسی لیے انڈیا جو آئے دن جو ہے نت نیا جو پروپیگنڈا کرتا ہے۔ اب آج کے انڈیا، آج کے دن کی اگر میں آپ کو خبر بتاؤں انڈیا ٹوڈے کی، تو انڈیا ٹوڈے کی جو ہیڈ لائنز چل رہی تھی اور باقاعدہ جو اس کے اوپر ایک بریکنگ نیوز چل رہی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ جی پاکستانی آئی ایس آئی جو ہے انڈیا میں جو ہے ٹیرر اٹیک ایک وہ کیا ہے، جس کو ایک بہت بڑی گمبھیر جگہ میں ایک یعنی کہ ایک ہجوم والی جگہ میں ایک ٹیرر اٹیک جو ہے پاکستانی آئی ایس آئی کرنے جا رہی ہے، جس میں جو ہے ٹفن کے ڈبوں میں جو ہے وہ گرنائڈز اور بارود لے کے آئیں گے اور پھر وہ بم بلاسٹ کریں گے۔ تو یہ آج کی انڈیا ٹوڈے کی خبر ہے، یہ آپ لوگوں کی اسکرین کے اوپر چلی ہے۔ تو انڈیا اس ٹائم اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہا ہے، اور وہ صرف اسی وجہ سے کر رہا ہے کیونکہ اس ٹائم انڈیا پورے ریجن سے جو ہے وہ کٹ گیا ہے اور اس کو جو ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ رونے کو دل بھی کر رہا ہے لیکن رویا نہیں جا رہا۔ تو اس ٹائم انڈیا کی یہ سچویشن ہے۔ اب آج کی جو ہماری لاسٹ خبر ہے وہ موئی یوسف صاحب نے عالمی برادری کو ایک جھنجھوڑا ہے سمپل لفظوں میں۔ دیکھیں اب عالمی برادری کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ نہیں کھلتی۔ انہوں نے کہا انڈیا ہیز بیکم اے تھریٹ ٹو دا انٹائر ریجن، پاکستان ہیز فought a successful war on terror but the policies of Indian government has exercising are in not in favor of this region، کہ انڈیا کی جو پالیسیز ہیں وہ ریجن کے لیے، اس پورے خطے کے لیے جو ہے خطرہ بنتی جا رہی ہے، اور انڈیا اس پورے خطے کے لیے اور عالمی برادری کے لیے خطرہ بن جائے گا اگر عالمی برادری نے اگر اس وقت بھی آنکھیں نہ کھولی، کیونکہ انڈیا نت نئے دن آئے دن جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے اور پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چال چلتا جا رہا ہے، اور انڈیا اس ٹائم ایسے ہوا ہے جیسے ایک پاگل کتا ہوتا ہے۔ اس ٹائم انڈیا کی یہ سچویشن ہے۔ انہوں نے بڑے سیدھے صاف الفاظ میں جو ہے عالمی دنیا کی انہوں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، عالمی برادری کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان نے اس 20 سالہ جنگ میں جو ہے بڑی کامیابی سے لڑی اور اس جنگ کو جیتا ہے۔ ہم پوری دنیا کو ایک
ट्रांजिट ट्रेड के जरिए कनेक्ट कर रहे हैं और हम अपने जो ताल्लुकात है वो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ और पूरी दुनिया के साथ बेहतर करने की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इंडिया अपनी वही हठधर्मी कायम रखे हुए है और अपनी पॉलिसीज़ के तहत जो है वो इस खत्ते में एक वो बनता जा रहा है, इस खत्ते में ख़तरा बनता जा रहा है। तो मैं आलमी बरादरी को अपील करता हूँ कि इंडिया को लगामें डाली जाए और इंडिया के जो इकदाम हैं, जैसे कि पिछले कई अरसे से खास तौर पर 1.5 से 2 साल के अंदर जो इंडिया ने प्रोपेगेंडा इंडिया के बेनकाब हुए हैं, जो कि आलमी बरादरी और यूनाइटेड नेशन अच्छी तरह जानते हैं। फिर इंडिया के वज़ीर ख़ारजा बाकायदा ये उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है जो वो कह चुके हैं कि जी हमने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट रखने के लिए मोनोपोली की और पाकिस्तान को हमने ही ब्लैक लिस्ट करवाया। इन बयानात के बावजूद जो है इंडिया के खिलाफ कोई इकदाम नहीं किए जा रहे आलमी बरादरी की तरफ से। तो इस सारी सूरत हाल में मोई यूसुफ साहब ने बड़ी एक अच्छी प्रेस ब्रीफिंग दी और आलमी बरादरी को झंझोड़ने की कोशिश की गई जिसमें देखते हैं कि क्या इकदाम किए जाते हैं इंडिया के खिलाफ। अभी तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट खबरों के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।